जरा काहामैमोन बये तेनी ब समय काहाम ब सारि चाङो तेनी नांबाय बा खुंलायबायमोन बये जों बे थाखा चांखि पैलाव इनके जों खनाव सार जे ब 60 बा ब साइड नं केन्द्रव बे थाखे लामानि प्रब्लेम हिंखामोन बये ब केहाक नय बात्रे सालायमोन खामोन फैयो बनि तोय नं सार बन तोय सा खारिगारि खासो जोंनि मिडिया ताखुरावनो नां कम समयाव जों जरारिमोन बये आं नानि दिनो सारिचु ब लामानि तोय जों नायखे जोंनि रवो मैक्सिमाम HCL नि अंडर से लामा तु इनके तिनी HCL बाइखे ब्रानि कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट आके सेंट्रल गवर्नमेंट आके HCL ब्रां खुब थामो जे कॉन्ट्रैक्ट खेमा अब मियात पायाखौ अब मियात पाया खनबो ये तिनी अब लामा रावनो PWD हैंडओवर लामायाखौ आरो कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली सेमो तंगो जे HCL राव जे लामा अब लामा नो मेंटेनेंस खेये PWD नो हैंडओवर खे माने उने मा बस तिनी दिनो HCL राव अब नो मेंटेनेंस खेये खेमायांबो एसे PWD नो हैंडओवर लामाया चिनी बो 10 दा आनंद लामा नायखे आं फाइपये वाइ ब्रेवाइ बा टेंडर खेरिहा बसे क्या पर टेंडर बुने माक्रि आबम से लास्ट आइनि प्रेसार फाये आं प्रेसार नो बाय क्या कंपनी नि उये टेंडर ड्रॉपिंग खेरिहा इनके अब ड्रॉपिंग खेरिमो से तिनी अब कंपनी नि वातिलुंगो के ब्रांगो मेखि पूजा निस्कांगो के सा मेंटेनेंस खेहा चामा जाके थाव मक मा कारण आबम चुका के सिलेना थाव मके ब्रांगनि लेबर क्रोय इनके नि bo bitumin kroi aboni sento keta oke bitumin supai mo sa ta jora lebar kroi ko bo durga puja kali puja lai thoma asa kheo khnai sui ni jio brang rai sanai ke boni tuya ang boy HCL hindi chief engineer PMGSY hindi SDM level of ang ko masala ha mi akhina Facebook onu khna sani satam skango puja ni kali puja ni skango meeting khe aro HCL ni contractor engineer ono priye SDM ni chamber chu meeting khela ha ये ब्रांड काउरियो जे बिटुमिन पसु पायाबा बो पूजा सीजन सा पाइ थांग्रा तो आबों पे ब्रांड तांनाय जुदि ब्रांड तायाके जों आं ये पर्सनल ब्रांड ओछि आं मातां प्रेसार रिनाय जे सिनि सरकारि नि एडमिनिस्ट्रेशन ये पचु प्रेसार अच्छा अब टोटली जे आबो लामा दा तनु सा जे आबो लामा तांनाय मले बुक्ति मा आबो तो ये शिक्षा बो आनंद बाय 10 आनंद के ब्रांड सामु ताया बो सेतिनि बो सामु पाथक तुमु रकुनु एडमिनिस्ट्रेशन कुनु मातां क्रोय ब्रांड कुमा कारणो ब्रांड सामु ताया वहा के बिटुमिन क्रोय वहा के बो क्रोय हिसे ब्रांड तुमु लेबा काया पुक मा काया मु इनके तिनि बोरि खुये आपार 10 लामा आबो पसे बृक्ष तलेजि आपार 10 के आबो को HCL नि अंडर इनके रोव 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 खान 5 खान लामा काउ निनी बो हेलेमपुर लामा आबो पर HCL नि अंडर के HCL राव PWD नो हैंडओवर खेरिया के आबोले PWD लामाया के तिनी चंदीपुर NHIDCL नि लामा तिनी ब्रांफनो आं प्रेसारि मोबाइल ब्रा चिठी आं बा रो चिठी दङो ब्रानो NHIDCL नो आं चिठी सुइहा आबो दियो न ब्रानो आं चिठी सुइमो 6/7 2024 ब्रां खेहा क्या दिनो ब्रांग साहा 4.5 कोटी नि लामा सेंक्शन हुआ रिपेयरिंग क्या ब्रांग रिपेयरिंग खे रिपाई के से PWD हैंडओवर लानाय के ताकुराव मी आखि आं चिनी ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर मनिक शाह चिनी मुख्यमंत्री बुंनोपो आं मालाये नाम मीडिया ओपन उखना 28/9/2024 आं मालायो आरो आइनि फर्स्ट पॉइंट आरो क्लियर गेखौ all roads which are under HCL NIDCL those are Lanjuli block site number ni under tunema abo PWD baike daiti handover lani utho abong ke chong regular ro chong maintenance khemai nai 18 ta point ang bungno dabi khemi ke bungano positive no response ya bungnai nai hiye amboye lugu projana asa kheo bo chama jawo bing habi jabi sa tumono na khari amani chong kahama ke siu te jaga wo wati kom phayo chin jaga wati bang phayo amboy bo ke ha matang se chamo point mak ma bo point ke
যেমন এক নম্বর কে লামা যে NHI দিয়ে HCL ni andar tongma abo matang PWD no heno badai ti kheli uto ke bandari ma je Santipur ni hospital abono po chalo emo chi restart kheli ma to boni to ye ang chithi suiha chini matang no health no ke brang puno abodi no ang last chithi simo ke 2/7/2024 brang no matang saha je bo chini bo 10/6/2024 suiha je bo 10 block ni andar Santipur hospital no dai tike restart khenema inke chini honorable manik saha chini CM no ang chithi simo ke fire station ke ha set up khene to doctor nango gynecologist nango bandarima PHC abono restart khene to abong ke Tripura State Cooperative Bank ba cooperative bank ke ha matang start khema to ke cricket stadium ba football stadium ke noi inke indoor stadium ke ha additional video chini nang to inke town hall ke guest house budima ro bangma chong aro 18ta point ang na no po copy ne abo ke ha kete ke ha khupo ka ham ke lama ni tuye PM Jonmoni under scheme chini ro kanchanpur ba side number kendro nim singo 31 lama more or less approve ungha central government ni unge abo ke ha phase part ke abo sanction unai ke tawo pusporam akhani ni monu chulengta boni ke ha package ke nini PMGSY by implement khenai already tender processing abo complete jabo December on chike chung pa paper jodi okay unke chung December on chingle abo samu unai hi asa ke lama dosomoni dago abo dosomoni ya abo ke monu chulengta akhe nini pusporam aja pusporam chiyo জমাদালয়ে 10-15 কিলোমিটার নাই আচ্ছা abo fire station mole bukro jaga unai bola fire station আমি কি CM বাই পার্সোনালি চালাই হা ফায়ার স্টেশন কে সাউ 13 কিলোমিটার নি রেডিয়াস নি ফাতারো কে হা ফায়ার স্টেশন বাইতে কে হা ফায়ার স্টেশন 13 কিলোমিটার নি ফাতারুং কে আবো ফায়ার স্টেশন খেমায়ু কে ফায়ার স্টেশন বয় তাও প্রপোজাল সাইট লোকেশন নে চংকে কো যাবো কে হা ফায়ার স্টেশন ন ইনকে যদি কাঞ্চনপুর চিনি ফায়ার স্টেশন তো কে 10 দান চি আনন্দ ও কে হা মাইনেমা চিনি তো আবো বুনো সাহা কে বুফনো সাহা আবো হাই লেভেল কমিটি যেটা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট নি আরো বো সুহা আবো প্রপোজাল nge ter theka ho bo 10 da bai anando thanglai so khema lama beta kono joto hamya hina sio lama abon siro charo lama sta ha sta mokhe joto bangma bro salayo salai mok nawo je kanchanpur ni MLA tapiwo bo lama storm to mi mo bam sa so kok boy work ma nukma samchog no abo no tempo ang samodi tempo pulau no saha bo kanchanpur 10 da to anando bazar lama ang phaipaye 4 bar tender kheri ha 5 बारों के टिके ये माय हा आबो से आबो एजेंसी के फातानी एजेंसी बुंग ऑलरेडी आबो सुकना सरा या खाय खेमो आबो एजेंसी से के बुंग आसु बिनि सामुं तांगमो हामया आबो दि नरव चंगनु हा लांजा सामुं ताये बुंग पेरा था आबो नि कुं वैलिड रीजन रिमो सेकमा वाति फाइ तोमि फो इनके निनि लेबर उंया को फो मा फो ब्रा रव स्पॉट तांग तुम आबो क्या पोसेसिया रव ब्रांडनि कॉन्ट्रैक्टर को फाइ नै फैया आबो कंपनी के सिलचनि कॉन्ट्रैक्टर बु फाइ नै फैया बिनि र ठेकेदार हिला रमो बुंबु नै फैया के सामुआ के न बुजुकरि तो के मिया की पूजा निस्का आं सुपिमो से बिटुमिन सुफाया को के तो के बिटुमिन सुफाय फैया तो के लेबार क्रिको आके सो से आबो कॉन्ट्रैक्टर फाखि तो आबो जों मिया की एसडीएम ऑफिस मी जो एसडीएम बाय के HCL आके आबो कॉन्ट्रैक्टर न जों रिहिंगे मीटिंग खेला ब्रांग चुनो काउरी हा जे काली पूजा नि वो ब्रांग आबनो सामुनो स्टार्ट खेनाय सिरिं चुनो के बो आपात दजा लामा जेटा तेबो आं सामो HCL नि आन्दार आर इनफो लुगु प्रजारा आसु कष्ट तो मनो आं वीडियो बाय सालाये बेखे खेमो हामनो के आप इलेक्शन नि बो दुर्गा पूजा नि स्कांगो फील्ड विजिट खे वीडियो बाय पाल के विजिट खे ना बनो हा आरो आइनि MLA फाननि उंगे 1.5 लाख सैंक्शन खेमा हिया रिहा के वीडियो बाय मी आकाउ साला ऑलरेडी वर्क ऑर्डर बाय को था बो दुर्गा पूजा के बो हॉलिडे चामा जाओ बांग थांगो बसे आबो सामु तांगया
Ingke ang siyo bo ay ni delak baile hamya. Arin po bo handover laya ha. Bo by no James sa jora maye chung nai lena. Ambo ye bo ni bo e po ang already ay ni BF fan ni bo special maintenance ni bo ye brano video no ang delak fan place kya. Unsa kilometer may ako lama le. Abole lama le nai ne ke 1 kilometer ole une bikhotol ni chiyo chung kar ke kasa ke bri phana chiyo apa 10 dan lama jora le 1 kilometer by 1 kilometer 200 300 akhe ro Halan jora. hala jora Aman hamya me hamya to mo obostha ya to bok to GP ni andar mo abo ke south tuisama সব তো সময় দিস দিস বতো 10 da RD block ni andar 10 da RD block ni andaro inke tawon adi chini bo central jeta PM jonmon chini gruni bo ye 1k scheme phaimo abo already ang je simo jora wo nani yapding no ang sanju almost 31 unconnected parano connect khenai aboni loge wo ang executive no chini chief engineer no through executive ang chithi remote aro wo maximum to maximum buskang wo 8ta project already DPR ready kheha abo biskang bosini phando abono include kheye chini area wo abono implement khe taon jora ke lama hospital fire station bo notuya habala tong ko khana bangma habala uste bangma nini sports activity stadium ke bono nang no kya copy nai na abo share kemer te honorable CM no ang limo ke buding ke se chithi hoito chini takuro adarao nchi aungna ang chithi sui ri tong abono brang si aungna amboye brang chikro laikna amboye ang sanchuo tawana di nang ni boye ang jotesto bubak ran tuithemo bai ang habala tongo ingke bosi baba tawo chung bosi ni se laipi tongo ba sa chung khano jomsina samule chole tongo nang abo naichom naike skang CPM amoni skang wo ungyama tabo bosi banim siom sa speed kheng to chung abo kahama ke ne na mami ke tini bo lama kuri mo ble ha para CPM amolo abo lama kuri ke apole bralek mami ripia ke abo jebro proshno khene brano proshno kenchu apole nang mami khorang tu samaya tawo chini bubak na tuithemo bai chung habala tongo tipra motha ambo ye nang be habijabi kau samono ngkhari amani bubak rani tuithemo no na ngkhari di development samu ungnai ang nang no 100% rimayo je last bosi chio ba bosi kholong yama nang bo bosi ba omsa development ungnai abo nang buskang ungnai khaksa